समस्त सदस्य दयाकरी ध्यान दियंतु। खाली पेटरे केही रुहंतु नाही, उपवास करंतु नाही। प्रतिदिन 1 घंटा पई सूर्य किरण नियंतु। एसी व्यवहार करंतु नाही। गरम पानी पियंतु। गला को ओदा रखंतु। नाकरे सोरिष तेल लगांतु। घरे कर्पूर एवं गुगुल जलांतु। तुमे निरापदरे घरे रुह। रांधिबा समय प्रत्येक व्यंजन रे आधा चामच शुंठी व्यवहार करंतु। रातिरे कदली खांतु नाही। रातिरे हळदी मिशा क्षीर निज पिलामानंकु पीबाकु दियंतु। जदि संभव च्यवनप्राश 1 चामच खांतु। घरे कर्पूर एवं लवंग पकाई निया करंतु। सकाळ चारे 1 लवंग पकाई पियंतु। फଳରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଁଳାକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏସବୁକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ସୂଚନାକୁ ତୁମର ପରିଚିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ। ସମସ୍ତ ଆଇଟି ସେଲ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। डॉक्टर विनोद एम्स। परिवार समस्त सदस्य दयाकरी ध्यान दियंतु। खाली पेटरे केही रुहंतु नाही, उपवास करंतु नाही। प्रतिदिन 1 घंटा पई सूर्य किरण नियंतु। एसी व्यवहार करंतु नाही। गरम पानी पियंतु। गला को ओदा रखंतु। नाकरे सोरिष तेल लगांतु। घरे कर्पूर एवं गुगुल जलांतु। तुमे निरापदरे घरे रुह। रांधिबा समय प्रत्येक व्यंजन रे आधा चामच शुंठी व्यवहार करंतु। रातिरे कदली खांतु नाही। रातिरे हळदी मिशा क्षीर निज पिलामानंकु पीबाकु दियंतु। जदि संभव च्यवनप्राश 1 चामच खांतु। घरे कर्पूर एवं लवंग पकाई निया करंतु। सकाळ चारे 1 लवंग पकाई पियंतु। फଳରେ ଯଥା ସମ୍ଭବ କମଳା ଖାଆନ୍ତୁ। ଅଁଳାକୁ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କରୋନାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏସବୁକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏହି ସୂଚନାକୁ ତୁମର ପରିଚିତ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରରେ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବ। ସମସ୍ତ ଆଇଟି ସେଲ୍ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ଏମ୍ସ।